Hello, my beautiful people. I am Laurent. Before we start, I need you to subscribe, share, and like. Today, I'm going to teach you some words, some common words you are not supposed to pronounce T in American accent, but in British accent, so you can sound them. Let's go. No time to lose. Time is money. Do not say the T and these common words below in American accent. Tenemos algunas palabras en inglés. Los americanos no pronuncian lo que se llama la letra T. Y los británicos suenan esa letra. Gen pil mot en anglais américain pa prononcer les T qui dans mot sa yo. Tandis que les britanniques ou du moins les anglais yo prononcer mot sa yo. Nous parlons de différence qui gagne dans mot sa yo, qui ça américain dit et qui ça anglais dit. En noir. Ce sont des mots qui gagnent NT plus yon voyelle. Están algunas palabras que tienen NT más una vocal. En English, NT plus a vowel, the T doesn't sound in American accent. When you have these kind of words, so in these words, you have NT plus a vowel, but the letter T doesn't sound in American accent. But in British accent, they sound this kind of letter. Let's go to C. Number one, we have the word dentist. Americans accent, they said dentist, 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 dentist. Okay? Americans said dentist, dentist, and British accent, they said dentist, dentist, dentist. Number two, we have the word account, accounting, accounted. But American accent, they said accounting, accounted, accounting, accounting. In British accent, accounting, accounted, accounting, accounted. Number three, mot sa, nous toujours attendons dans pile monde tout journée n'a dit deux mots sa yo, nous toujours a dit yo. Estas dos palabras que voy a hablar ahora mismo, la gente siempre todos los días están diciendo estas dos palabras. ¿Cuáles son? C'est internet y international. C'est mot internet et puis international. In American accent, they said, dans accent américain, américain prononcer internet, internet, internet. Sans T à pas prononcer. Internet, internet. International, you dire international, international, international. Tandis que Britannique, yo, les Anglais, yo dit internet, internet, international, international. Numéro 4, the verb to rent, qui signifie alquilar, verbe to rent qui signifie louer, eh bien, américain dit renting, rented, renting, renting.
And British said renting, rented. Renting, rented. Number 5, we have the word paint. Paint. American accent, they said painting, painted, painter. Painting, painted, painter. A British accent, painting, painted, painter. Painting, painted, painter. Okay, number 6. Los americanos dicen printer. Printing, printed. Printer, printing, printed. I have a printer. I am printing something. Please take this paper in the printer for me, please. Y los británicos, anglais dit printer, printing, printed. Printer, printing, printed. Number 7. Number 7, we have point. The verb point. 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 Qui signifie toucher, dans le sens toucher, pointer. El verbo point significa tocar. Américain yo dit pointing. Pointed. Pointing. Pointed. Et anglais yo dit pointing. Pointed. Pointing. Pointed. Numéro 8. Américain yo dit disappointing. Disappointing. Disappointed. Disappointing, disappointed. Et anglais yo dit disappointing, disappointed. Disappointing, disappointed. Numéro 4. Non? 9. Counter. Counting, counting. I count my money. I count on you. I count on you. Kitchen counter. Okay? Y los británicos dicen counter, count on, and counting. I count on you. I count on you. Número 10. Verbo. To want. El verbo to want. Cuando ese verbo en el pasado, verbe to want, les verbes ça au passé qui terminé par ed, eh bien, américain dit, los americanos dicen wanting, 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 want a, wanter, wanter. I want a cup of glass. I want a cup of glass. I want to live. I want to live. I want to live. I want another. I want another. I want another piece of paper. Y los británicos dice wanted. I want a cup of glass. I want to live. I want another piece of paper. Numéro 11, mot ça que tout temps y a dit, qui c'est le mot 20, qui c'est 20, il écrit 20, américain prononce 20. Il pas dit TA parce que TA c'est un T qui silent. OK? Là nous dit T silent, il dit TA pas prononcé. Il juste dit 20. 20. 20. I have $20. I have $20. Et l'anglais dit 20. I have $20. OK? Los americanos dicen 20 y los británicos dicen 20. La otra palabra que tenemos, el número 12, c'est identify, identification. Pero los americanos, américains, disent identify.
Identify, parce que pas prononcer T. Identify, identification. Identify, identification. Et los británicos dit identify, identification. Identify, identification. Et nous avons l'autre mot qui c'est, une petite phrase, américain dit most of the time. Il pas dit most. Il pas prononcer T. Il dit most of. Ouais, il fait liaison, il link mot ensemble, most of the time. Most of the time. Tandis que Britannique dit most of the time. Most of the time. Maintenant, tout bagay ça yo, tout mot ça nous sommes baoua, nous sommes environ 11, il y a plus que 11, mais nous disons environ 12. Eh bien, il y a une exception. Exception qui gagne 3 mots. 3 mots ça yo gagne NT dans yo. Comme nous te dit NT plus yon voyelle, eh bien, TA pas prononcé pour les Américains. Mais 3 mots ça yo qui c'est exception, eh bien, TA li prononcé. Nous gagnons le mot N2, et nous gagnons le mot N3, et nous gagnons le mot N-take. Okay? I can say that syllable break within a word. N2, N3, N-take. The letter T sounds in these 3 words. So when you find these 3 words, the letter T sounds when you have N2, N3, N-take. Okay? So remember, these 3 words, you have to sound the T. N2, N3, N-take. Guys, don't waste time. Make practice. Practice makes perfect. And don't forget to subscribe, share, and like. If you share, so someone else can find it and they can learn together with you. If you subscribe, you can receive all my videos, all my beautiful lessons. And if you like, you make my heart happy. That's why subscribe, share, and like. Thank you for watching. Don't forget, subscribe.